बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। तहरीक इंसाफ ने अपने ही शेर से ओहदा छीन लिया। ये शेर कौन है, किससे ओहदा छीना गया है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है और ये ओहदा छीनने की ज़रूरत अब क्यों महसूस हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर आपसे बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान का एक आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में आया है, उस आर्टिकल ने निगरान हुकूमत की नींदों को उड़ाया हुआ है, बल्कि निगरान हुकूमत नहीं, तमाम सियासी जमातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। खैर, पहले बात करते हैं जो रऊफ़ हसन है, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस वक्त वो रात एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे हम न्यूज़ पे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी अहम बातें की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो मैंने कहा कि मैं चूँकि वीलॉग्स करता हूँ ऑन डेली बेसिस, तो मैं आज इस पर बात करता हूँ। शेर अफजल मरवत, आपको पता है कि जब वो माइक या कैमराज आते हैं तो शेर अफजल मरवत वो खुद बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये बढ़ गया लफ्ज़ उन्हीं का है, तो वो खुद बढ़ जाते हैं। वो फेम लवर है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि मीडिया को देखकर वो आपे से बाहर हो जाते हैं और वो कुछ बोल देते हैं जब कैमराज और माइक उनके सामने आते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। उसका नुकसान इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। शेर अफजल मरवत अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखते हैं, बल्कि मुझे याद है वो हामिद खान साहब एक प्रोग्राम में थे जियो पर, तो वहाँ भी उनसे शेर अफजल मरवत के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ये पार्टी में थे ही नहीं। अब कुछ दिन पहले ये पार्टी में ये इतना आगे आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी में इनका कोई किरदार नहीं। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुनान हैं, जो इमरान खान के शाना बशाना रहे हैं, हामिद खान की ही बात कर लें आप, किसी से भी किसी वक्त में इख्तलाफ तो किया जा सकता है, यही जमहूरियत है और सही और गलत का फ़ैसला किया जा सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय का भी एक तरीक़ाकार है। किस तरह से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किस मौका पर कर सकते हैं, किन अल्फाज और अंदाज में कर सकते हैं, ये भी नोट होता है। तो हामिद खान साहब ने तो कहा कि मैं इनको नहीं जानता, ये सबसे बड़ी एक तनकीद है किसी के बारे में। और कोई कि जी मैं पार्टी का ये बन गया, तो मैं KPK में जलसे कर रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरा बड़ा मेयार है। आप एक बढ़ गया के लफ्ज़ से मशहूर हो गए, वो वायरल हो गई आपकी वीडियो पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने उस पर टिकटॉक बना दी है, यूट्यूब में वो लफ्ज़ आना शुरू हो गया, तो बस ये आपकी एक पहचान है। खैर, जो रऊफ़ हसन है, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रात एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को उन्होंने जो शेर बने हुए थे अपने नाम के साथ उनको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पहले उन्होंने सेनेट पे बात की, आपको पता है सेनेट में क्या हुआ है उस करारदाद के बारे में। उन्होंने कहा है सेनेट में जो हुआ इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये सारा प्लांटेड था। बस इतना ही उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रोजेक्शन के लिए वक्त से पहले बहुत सी बातें कर देते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई है शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बयान सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट दे सकता है, बाकी किसी को ये इख्तियार नहीं है, किसी की ये अथॉरिटी नहीं है कि इमरान खान का बयान दे। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को हम शोकाज नोटिस भेजने का सोच रहे हैं, मुमकिन है भेज भी दिया जाएगा। वो पार्टी के सीनियर नायब सदर भी नहीं है, ये जो पार्टी के इलेक्शन हुए इसमें वो सीनियर नायब सदर नहीं है। अब इस तरह की बात सामने आ रही है, ये बिल्कुल खुले तौर पर कहा जा रहा है कि जी शेर अफजल मरवत का इस पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान के तर्जुमान में कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है और ना ही वो स्पोक्स पर्सन हैं, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। अब ना वो सीनियर नायब सदर हैं, ना वो स्पोक्स पर्सन है, ना वो स्पोक्स पर्सन इमरान खान के हैं, ना ही वो स्पोक्स पर्सन पार्टी के हैं, ना ही वो किसी सूबे के अहदेदार हैं। तो ये तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। तो ये तो शेर अफजल मरवत जो शेर बने फिरते थे उनका तो काम ही मुकम्मल हो गया। तो ये सारे मामलात हैं। वो शोकाज चला जाएगा तो ये जो बातें करते रहे हैं आगे बढ़ कर माइक और कैमरास को देखकर आपे से बाहर हो जाना, तो ये फिर इनका जवाब कौन देगा और ये आगे क्या होगा, ये बड़ी एक फ़नी सी सिचुएशन होने वाली है, इसका इंतज़ार करते हैं। खैर, उन्होंने फिर मेंशन किया कि हमारे 3 स्पोक्स पर्सन हैं, जिसमें 2 लीगल साइड पर हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और शुएब शाहीन, और जो दूसरे हैं जो पॉलिटिकल साइड पर है वो मैं ख़ुद हूँ, रऊफ़ हसन, सेक्रेटरी इत्तलात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो फिर उनसे सवाल किया गया कि जी शेर अफजल मरवत तो KPK में बड़े जलसे करते रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंथ वहाँ पे रही है, तो उन्होंने कहा ये इसमें उनका कोई कमाल नहीं है, उनको तो बनी बनाई खीर मिल गई है। जो मफहूम था बिल्कुल यही है उनकी बात का कि उनको तो बनी बनाई खीर दे दी। उन्होंने कहा कि जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर, ये सारे इंतजाम उन्होंने किए, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है।
اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے انتظامات جتنے بھی کیے ہیں وہ علی امین گنڈاپور نے کیے ہیں، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، شیر افضل مروت کو نہیں جاتا۔ اب علی امین گنڈاپور انتظامات کرے، کوئی بھی کارکن وہاں پر اسٹیج پر کھڑا ہو کے تقریر کر دے، تو اس میں کریڈٹ اس کارکن کا نہیں ہے، یہ آواز عمران خان کی ہے، عمران خان کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، انتظامات تو صدر KPK نے کی، علی امین گنڈاپور نے، چونکہ وہ خود نہیں آ سکتے تو شیر افضل مروت نے تقریر کی ہے، تو یہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس کے بارے میں، چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں شیر افضل مروت نے بات کی ہے، اس کے عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے۔ اب اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عمران خان کا جو آرٹیکل آیا گزشتہ روز، نگران وزیر اطلاعات و نشریات نے اکانومسٹ کو ٹیگ کر کے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ کیسے عمران خان کا آرٹیکل چھاپ سکتے ہیں، آپ کیسے ان کا کالم چھاپ سکتے ہیں، وہ تو سزا یافتہ مجرم ہے، جیل میں موجود ہے۔ تو اکانومسٹ نے وہی آرٹیکل دوبارہ ٹیگ کیا، اور کیونکہ اکانومسٹ کے آپ جتنے بھی ٹویٹر پر دیکھ لیں، جتنے بھی ان کے کالم ہیں، کچھ بھی ہے، اس کی کبھی اتنی ریٹنگ نہیں آئی جتنی عمران خان کے آرٹیکل کی آ گئی۔ تو اب وہ ریٹنگ ان کی اتنی کبھی آئی نہیں ہے، تو وہ عمران خان کا توتی وہاں بھی بول رہا ہے۔ اب وزیر اطلاعات یہ پوچھتے ہیں کہ جی کالم کیسے لکھا جا سکتا ہے، آرٹیکل کیسے لکھا جا سکتا ہے، یہ وہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ بتائیں نا، کیا جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ لکھتے نہیں ہیں؟ سب لوگ لکھتے ہیں اور ان کو اجازت ہوتی ہے۔ باقی آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان ابھی اسٹل پاپولر ہے، کیونکہ آپ خود پروجیکٹ کیے گئے ہیں نا، وزیر اطلاعات، نگران وزیر اطلاعات صاحب جو بڑے نعرے مارتے تھے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ نگران، ان کے ظاہر کوئی ذاتی بات تو نہیں ہے، حکومت کا جو سٹانس ہے نگران وزیر اطلاعات نے اس کو بریف کرنا، اور یہ حکومتی جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے بتانا ہے۔ اس میں وزیر اطلاعات کا تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حکومت کی ترجمانی کرنی ہے، انہوں نے ہمیں بریف کرنا ہے کہ حکومت کا کیا لائحہ عمل ہے، کس معاملے میں حکومت کیا سوچتی ہے، کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب اکانومسٹ کو ٹیگ کیا کہ یہ آپ کس اتھارٹی سے عمران خان کا کالم چھاپ سکتے ہیں، آرٹیکل چھاپ سکتے ہیں دا اکانومسٹ میں، وہ تو سزا یافتہ مجرم ہے اور اس وقت جیل میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوبارہ سے عمران خان کا کالم چھاپ دیا اور انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کریں گے۔ تو اب حکومت بھی پریشان ہے، اور حکومت نگران پریشان نہیں ہے جی، آنے والی حکومت بھی پریشان ہے۔ اب آنے والی حکومت کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ نواز شریف صاحب نے حلف اٹھانا ہے، نواز شریف صاحب نے شیروانی پہننی ہے کالی، انہوں نے گارڈ آف آنر لینا، وہ مکمل تیار بیٹھے ہیں۔ تو جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے، ایک نوٹیفیکیشن آ جائے کہ ناؤ دا پرائم منسٹر آف پاکستان از میاں محمد نواز شریف اینڈ اٹ کین بی انف فار دا نیشن۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے۔ خیر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کوئی اور دلچسپ چیز پیدا ہوگی، کوئی اور دلچسپی کی یا کوئی دلچسپ چیز اگر اور کوئی پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔